دیتا ہوں اور انسان کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے. کہتا ہے جو تمہارا دشمن ہے کھلا، میں نے اس کو باندھ دیا. کھلا دشمن کو اللہ نے باندھ دیا جب تک سوال کا چاند نہ دکھ جائے. کون سا چاند؟ سوال کا چاند نہ دکھ جائے، یعنی عید کا دن، عید کی رات نہ آ جائے، جب تک شیطان کو باندھ رکھا ہے. اب جو بھی کچھ کرتا ہے تو وہ بندہ اور اللہ کے بیچ ہے. کس کے بیچ میں؟ بندہ اور اللہ کے بیچ میں. اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے. اب تمہارے کو وسوسے نہ کرنے کے لیے شیطان موجود نہیں. اب صرف انسان کے پاس ہی انسان کا وسوسہ رہے گا. اب شیطان تو ہے ہی نہیں کہ تمہیں بھڑکائے گا کہ حی علی الصلاۃ ہو تو تمہیں روکے، یا تراویح ہو تو تمہیں منع کرے پڑھنے سے. نہیں. اب تو یہ تمہارا بویا ہوا ہے کہ تم نے اپنے جسم اور روح کو ایسا بنا کر رکھ دیا کہ اللہ عز و جل کی نہ اطاعت ماننے تیار ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ماننے تیار ہے. جسم کو پورے 11 مہینہ ایسا بنا کے رکھ دیا تو 12واں مہینے میں شیطان کو باندھنے کے بعد بھی جسم 12ویں مہینے کا کوئی اس کا فائدہ لے نہیں سکا. وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہونے کے باوجود بھی بندہ نماز کیوں جانے تیار نہیں، تراویح میں جانے تیار نہیں، روزہ رکھنے مکمل تیار نہیں. واحد روزی کے پیچھے بھاگا. کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ روزی. بھائی عید آ رہی ہے، رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر ہم لوگ کو فکر کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا مہینہ آتا ہے تو تم عبادت اچھی کرا کرو، روزے رکھا کرو، نفلی روزے رکھا کرو. قرآن کہ تمہیں رمضان میں آسانی ہو جائے، عادت پڑ جائے. لیکن بندہ نہ شعبان میں اس نے عادت پاڑی، اور شعبان کے بعد شعبان چلو شیطان نہیں باندھا گیا، اب تو رمضان میں شیطان باندھا گیا. اب کیوں رک گیا؟ اب بندہ رمضان کے اندر رمضان کی فکر نہیں کرتا. رمضان مبارک کے اندر عبادت کی جگہ کو فکر کرتا ہے عید کے لباس کی. کیا فکر کرتا ہے؟ عید کے لباس کی، کہ عید کے لباس لاؤں گا، اچھے لباس لانے، بہن بیٹی کے ماں کے کپڑے، خود کے کپڑے، صرف کھانے کی. رمضان مبارک میں صرف کھانا، اچھا تلاؤ کھانا، اچھا بناؤ کھانا، اچھے لباس پہننا، عید کی اچھی خوشی منانا. کس لیے؟ غور کریں کہ عید کس کے لیے ہے. عید کس کے لیے ہے؟ تو حدیث و پاک کے اندر آتا ہے کرم اللہ جی کریم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. کرم اللہ جی کریم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. عمر فاروق کی آمد ہوئی، دروازے کو دستک دی. دستک دروازہ کھلا، کون تھے؟ عمر. آپ نے دروازہ کھلا، السلام علیکم، سلام سلام دعا ہوئی. فرمایا علی آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور آپ اتنی مایوسی چھا کے بیٹھے ہو. فرمایا کیا عمر، مجھے ابھی تک پتا نہیں میں نے تراویح پڑھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. عمر میں نے روزے رکھے، میں علی ہوں، مجھے پتا نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوا. میں نے صدقہ خیرات زکات فطرہ کرا، مجھے معلوم نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کون بولتا ہے یہ الفاظ؟ حضرت علی کرم اللہ کریم عمر فاروق کی گفتگو چل رہی ہے. جو صحابہ اسرا بسرا میں رہنے والے، نبی کے ارد گرد رہنے والے خلفائے راشدین میں سے، وہ اپنی عبادتوں کو کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ میں خوشی عید کی کیسے مناؤں. عید کی خوشی تو وہ منائے جس کی مہینے کی تم نے عبادت قبول کری ہو، جس کے مہینے کی عبادت اچھی طرح سے گئی ہو، روزے اچھی طرح سے گئے ہو، تراویح اچھی طرح سے گئی ہو، عبادت اچھی طرح سے کری ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی بہن بیٹی کو پریشان نہ کرا ہو، اپنے گھر کے اندر ظلم نہ کرا ہو، انی کنت من الظالمین، اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کرا ہو، اس کے لیے خوشی کا دن عید. عید کا مطلب خوشی. میں خوشی کس بات کی مناؤں، یعنی عید کس بات کی مناؤں عمر، کہ مجھے پتا نہیں میری بات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. صحابہ ہے، اسرا بسرا میں جنتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت سے ڈر. اطیع اللہ اطیع الرسول، کہ اللہ کے کسی کہنے کے اندر کوتاہی تو نہ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنتوں میں کوتاہی تو نہ رہے گی. ہمارے پاس کوئی فکر نہیں، واحد ایک ہی فکر ہماری
रमजान का चांद दिखा, दुनिया के लिए टोपी सर पे रखी, दुनिया के रीत से वक्त के मुताबिक नमाज पढ़ी ना पढ़ी, खड़े हो गए, वाहिद लिबास के लिए मुखा का महीना कमाया। रात को तेरावी पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, तरावी पढ़ने का वक्त नहीं, सहरी कराने का वक्त नहीं, ताजुद की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, कुरान खोलने का वक्त नहीं, लेकिन रमजान की खरीदी के लिए अक्खी रात नौकरी धंधा करने का वक्त है। अक्खी रात इबादत नहीं करेंगे हम रमजान में, वाहिद नौकरी धंधा करेंगे, काम धंधा करेंगे। भाई रमजान आता है, उसके कपड़े लाने हैं, मेरी बेटी के कपड़े लाने हैं, नाउज़ुबिल्लाह। क्या पता तुझे कि अल्लाह तुझे इसका मौका दे या ना दे। रूह खींच ली तो वक्त है मेरे भाई, सुधर जा। तुझे मालूम नहीं इस्लाम कितना मुश्किल से मिला है। एहसान मान, आज खुले में तू कलमा पढ़ता है, एहसान मान खुले में नमाज पढ़ता है, एहसान मान उस अल्लाह तबारक व तआला का कि तू तो कुरान की तिलावत करने का खुल के मौका दिया, तुझे तरावी का मौका दिया, तुझे महफिल जमाने का मौका दिया। देख उन साहबों को, देख जिसको दुनिया मोहम्मद मुस्तफा गुलाम कहती है, वो हमारा सबका आका है। भेजिए आके अतिउल्लाह अतिउर रसूल किसको कहते हैं हिदायत? हिदायत का मतलब होता है नबी का कहना मानना, अल्लाह का कहना मानना। अगर कहना किसी ने माना तो वो सहाबी, वो तबे ताबीन, वो औलिया, वो अच्छे लोग आज भी चल रहे हैं वो लोग। उनमें से आज चंद मिनट का तुम्हारा वक्त लेता हूँ, उसमें एक जात का नाम लेके चलता हूँ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रहमत और फुर्सत से बनाया और बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ी शान वाला बनाया और बड़े से बड़े दर्जे वाला बनाया, जिसको उमर फारूक तख्त पर बिठाकर कहते हैं मेरा आका है। उस हस्ती जिसका नाम हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु है। बिलाल इस्लाम कैसे लाते हैं? बिलाल का इस्लाम लाना, कैसा इस्लाम लेना? बिलाल वो हस्ती है जो अव्वल वक्त में ईमान लेकर आने वाली। कौन से वक्त में? अव्वल वक्त में। कमोबेश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 7वां नंबर का सहाबी। कितने नंबर के? 7 सहाबी थे। उस 7 सहाबी ईमान लाने वाले में से एक हजरत बिलाल भी है। कितनी बड़ी थी और कैसे ईमान लेकर आती है, कौन सी बेस पे ईमान लेकर आती है? कि जब सुफियान ने बिलाल को खरीदा हुआ था और बिलाल बचपन से यतीम हो चुके थे, एक भाई था, 2 बहना थी, बिकते बिकाते रहे। क्या है? बिकते बिकाते रहे, आ गए यहूदी को कब्जे में, बड़ी तकलीफें देते, बुखार की शिद्दत, तकलीफ, बुखार की शिद्दत, तकलीफ। गेहूं ला के दे दिए, लो बिलाल इसे पीसो। बिलाल ना पीस पाए। क्या नहीं? पीसने की ताकत नहीं, गेहूं पीसने की ताकत नहीं, बुखार में, और लिबास भी पूरा नहीं, ठंड का माहौल। मेरा आका है 2 जहां का गुजर। मैं मुख्तसर चीज लेके चलूंगा थोड़ी सी, तो पहले इसका बहुत सारा किताब लोगों किया है। गुजर मेरे आका का, तब से आह आह की आवाज आ रही। जब मेरे सरकार ने देखा किसी के दर्द की आवाज है, हटाकर पर्दा देखा तो बीमार बैठा हुआ। जो बोला क्या बात है? तो बोले मुझे गेहूं पिसने दिए, मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरा कोई हल करता नहीं है, मुझसे पूछकर आपको कोई मतलब है नहीं, मैं तो गुलाम हूँ, आप जाए आपका काम करें। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। सरकार ने खुद गेहूं लिए और बिलाल को अपनी चालक कमली दी, उड़ा दी और खुद पिसने लगा। खुद सरकार पिसने लगे, पीस दिया, फिर पूछा हे बिलाल, अब कभी ऐसी कोई तकलीफ हो और कोई मुसीबत आए ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो बिलाल बोलते मैं बहुत कम बार निकलता हूँ, मैं आके मक्का वालों को जानता नहीं हूँ, आप कौन हो? तो मेरा नबी फरमाता है मैं मोहम्मद अब्दुल्ला
अब्दुल्ला का लड़का हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है जी। जब भी बिलाल को जरूरत पड़ती, बिलाल को जरूरत पड़ती, आका को सदा देते और आका उसके काम को अंजाम देते। आका उनके काम को अंजाम देते, पीसते, उसकी मदद करते। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए गरम कर कर दूध भी लाते और पिलाते। गुलाम था किसी और का, सुफियान का, अब पिला देते, चले जाते, उसका काम करे, खीर रात काम करते। क्या करते? खीर रात काम करते। सरकार बोलते नहीं कुछ, मोहम्मद नाम है मेरा, अब्दुल्ला का लड़का हूँ, चले जा। किसी दिन बिलाल को किसी ने बोला, बिलाल तुम जानते हो बाहर एक फिरका नवा आया है, किसी ने दावा कर दिया है। बोले क्या दावा कर दिया? मैं तो बाहर निकलता नहीं, क्या हुआ? बोले एक इंसान ने दावा कर दिया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। कौन है वो? बोले इसका नाम मोहम्मद है बिन अब्दुल्ला। क्या बोल दिया? उसका नाम मोहम्मद है और बिन अब्दुल्ला है, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया है। तो आपने फरमाया हिक्की सच बोलता है, सच बोलता है बिलाल, बंदा तू सच बोलता है मोहम्मद, क्योंकि वही रसूल हो सकता है जो यतीमों का और गुलामों का ख्याल करता है। जो यतीमों का, गुलामों का ख्याल करने वाला ही नबी हो सकता है। और इस जमाने के अंदर वो किसी यतीम का ख्याल रखे, वो गुलामों का ख्याल रखे। जिस जमाने के अंदर गुलामों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बहन माँ बाप को एक दूसरे को समझा नहीं जाता था, छोटी बच्ची को कत्ल करा जाता था, उस जमाने के अंदर इतना रहम वाला दिल हो सकता है, यकीनन वो नबी और रसूल है। आपने ईमान लिया है, नबी को देखा नहीं, ईमान लेकर आ गए। नबी को नहीं देखा, ईमान लाए, गए सरकार के बरगद में, सरकार पे कलमा पड़ गया कि मैंने ईमान लाया आप पर। अब जैसे ईमान लाया, ईमान लाने का छुपा के रखा, सरकार ने फरमाया बिलाल ईमान को संभालना, छुपा के रखना, तादाद कम है, तुम्हें तरह तरह के लोग तकलीफ देंगे। तो आपने सरकार की बात को रिस्पेक्ट करा, माना, चुपचाप चले गए। फिर आप गए भूत बस्तियों के महफिलों में, देखा मट्टी ली और भूतों को मारा। क्या? मट्टी कंकड़े पत्थर लिए ना, भूतों को मारा। अब भूतों को मारा, भूतों के मुंह पे, भूतों को बोलते भूत तू अपने ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तू मेरा खुदा कैसे हो सकता है? तू ना नफा दे सकता है, तूने मेरी फेंकी हुई मिट्टी वो तक अपने हाथ से हटा नहीं सकता, तू खुदा कैसे होता है? खुदा तो एक ही है, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अब वहां के लोग सुन रहे थे, बोले ये तो गुलाम है सुफियान का, अबू सुफियान का। हाँ, गए जाके बोला कि तेरा गुलाम तो अपने खुदाओं को गलत बोल कर आया है, सजा मिलनी चाहिए। सरकार मारा गया बिलाल को। क्या? मारा गया, ऐसा मारा गया बिलाल को, एंटरों से, एंटर से मारा गया, ऐसा मारा गया यार, हद पार करने की बात की कि अब बंदे को जला देते। बिलाल को जलाया गया और इतना जलाते कि उस बिलाल के जिस्म की चर्बी निकलकर अंगार को बुझा देती। बिलाल अलैहिस्सलाम की जिस्म की चर्बी पिघलती और अंगार बुझ जाती, फिर भी पूछते बोल क्या बोलता? तो बोले हिक्की, अल्लाह एक है, मैं इन सब खुदा को नहीं मानता, मैं एक ही खुदा को मानता हूं, एक ही खुदा को मानता हूं। करते रहे जुल्म, खूब करते रहे जुल्म, यहाँ तक के वहां लोग उनके पैसे छोटे बच्चों को असरफी देते और कभी पैर से खिंचवाते, कभी रस्सी से खिंचवाते, कभी गर्दन से खिंचवाते, खूब खिंचवाते रहते। उस रास्ते के अंदर से गुजरने के अंदर अबू बकर का गुजर होता, किसी साहबा का गुजर होता, उसकी माँ का गुजर होता, तो कहती कि बिलाल झूठ कह दे कि मैंने छोड़ दिया, जान तो बच जाएगी। क्या? जान तो बच जाएगी। तो मुस्कुरा दे बिलाल, मुस्कुरा दे और कहते भाई सुन, जब तू पानी का मटका खरीदने जाता है ना, पानी का
مسکا خریدنے جاتا ہے, مٹکا خریدنے جاتا ہے, پتھر والا بننے والا مٹی کا بنا ہوتا ہے, تو اس کو بجا کے چیک کرتا ہے کہیں تیرا پڑا ہوا نہیں تو آواز بن جائے گی, اور پکا ہے جس کی آواز آتی ہے. تو میرا رب مجھے آزماتا ہے, میرا رب مجھے آزماتا ہے, تو میں کہیں کچا نہ نکل جاؤں, اس کے لیے مجھے تکلیفیں دیتے ہیں. میں تکلیفیں سے میں پکا ہکی والا ہوں. کیا ہوں؟ ہکی والا. میں اللہ ایک ہے اس کو مانوں گا اور کسی کو نہیں مانوں گا, صرف اللہ ہے. اللہ کی ذات کیسی اور کسی کو نہیں. یہاں تک کہ جب محمد مصطفیٰ جانا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور فرمایا بلال تم اتنا ذکر اللہ کا ایک ہی کرتے ہو, لوگ تمہیں مارتے رہتے ہیں, لوگ تمہیں پریشان کرتے رہے, تو یہ ذکر کو تم بلند نہ کرو, تم اسے خفی کرا کرو. ذکر دو طرح کا, ایک ذلی اور خفی. ذلی جو بلند سے ہوتا ہے, خفی دل میں ہوتا ہے. بولے دل میں تم اللہ کو یاد کرا کرو, نبی کی اطاعت مان لی, اطیع اللہ اطیع الرسول, نبی کی بات مان لی. بولے 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 وقت ایسا آیا کہ پھر آپ نے بلند سے بول دیا ہکی, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. پھر ان کو ماننا چالو کیا, پھر ماننا چالو کیا. ایسا مارا ایسا مارا, آپ تھک جاتے. سفیان, ابو لہب, ابو جہل, یہ سب بڑے بڑے گنڈے تھے اس جگہ کے. مار مار کے بلال کو تھک جاتے. بلال وہی خیر, مار سین کرتے ہیں پر ہکی بولنا بند نہیں کرتے. صرف ایک ہی الفاظ ہکی. یہ حبشی بھاشا میں ایک کا معنی ہے. ہکی کا مطلب اللہ ایک ہے, ہم ایک کی عبادت کریں گے, ان سب کی عبادت نہیں کریں گے. بس یہ بات بلال کے دماغ میں فٹ ہو گئی تھی, اور بلال کو طرح طرح کے لوگ تکلیف دینے لگے. لیکن بلال علیہ السلام ایک ایسی ذات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش رکھا, لیکن سب سے بلند نام لینے والا ذاتی بلال کا تھا. جہاد بول دیا تھا, مارو کتنا مارتا, لیکن ہکی بولتے رہو. خوب مارتے کھاتے گئے لیکن ہکی بولتے رہو. اللہ کی ذات کا پکارا نہیں. یہاں تک مارا کہ ان کی ماں کو بھیج دیا, اور ان کی ماں جب ان کے پاس بولے کہ بلال بیٹا بول دینا کہ میں نہیں مانتا یا خاموش ہو جا, تو خوب مسکرائے کہ ماں اب تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. بولے کس بات سے؟ بولے لوگ ہار گئے اس کے لیے تجھے بھیجا گیا, یہ لوگ ہار گئے اس کے لیے تجھے بھیجا گیا. ماں کیا تو ایمان نہیں لائی؟ تو بیٹا بولے میں بھی تو ایمان لائی ہوں. بلال کی ماں بھی ایمان والی تھی, حضرت سمیہ بھی ایمان والی تھی. کم و بیش 7 انسان تھے اور کچھ عورتیں جو ایمان لے کر نہیں بھاگ رہے تھے. اور بلال ایک ایسی ذات ہے, ایسی نظام ہستی ہے جو با قیامت تک تمام دنیا کے معجزان کا سید ہے. کائنات کے آنے والے جتنے بھی اذان دینے والے ہیں ان سب کا سید معجزان کا حضرت بلال. جو کہ بلال ایک ایسی ہستی ہے جس سے اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کو کعبے پہ چڑھ کر بلال سے اسٹارٹ کی اور مجھر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مجھر بنا دیا کہ دیکھو یہ غلام مصطفیٰ ہے. جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے اللہ اس سے ایسے کام لیتا ہے جیسے نبیوں سے کام لیا کہ ایک میری نبی آ گیا تو قیامت تک بلند ہو جاتا ہے. بلال کعبے میں جان دیتا ہے, قیامت تک بلند ہو جاتی ہے. یہ بلال ہے. اور کیسا بلال؟ جس گلی کے اندر کھانچے کے اندر بلال کو گھسیڑا جاتا, بلال رضی اللہ کو مارا جاتا, جس کعبے میں گھسیڑتے تھے. ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوتا ہے تو بلال علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ وہی گلی تھی مجھے مارا جاتا تھا. طرح طرح کی جب نبی نے حکم نے دیا بلال بلال جاؤ لگاؤ صدا, 2 اذان. کہاں دوں؟ چڑھ جاؤ کعبے پر. جہاں سے بت نبی نے گرائے اس بت کو گرانے کے بعد بت پیروں کے نیچے ہے, بلال اوپر ہے. کعبے پہ چڑھ کر اذان دی, یا نبی کونین ہمیں تو مدینہ میں نماز تمہارا اذان دیتا, تمہارے سامنے دیتا, آج اذان کیسے دوں؟ بلال تو چاہے ایسے دے. تو بلال بھی اذان دیتا جہاں تک نبی کی اٹھنی گھومتی. مکہ فتح ہو چکا ہے, مکہ نبی کی اٹھنی گھومتی, بلال گھومتے گھومتے اذان دیتا.
बिलाल घूमते घूमते अजान देता और नबी ने फरमाया लोगों देखो ये वो गुलाम था सुफियान तुम लोग मारते थे, आज ये वो बिलाल है, ये वो मेरा गुलाम है, ये वो बिलाल है जो काबे में अजान देता है। अब जो अल्लाह की इबादत भी करता है तब बिलाल के अजान के बाद होगी, जो इबादत भी करता है तब बिलाल के अजान के बाद होगी। इमाम दर्जे में बुलंद खड़ी, मुसल्ले पे आगे सबसे खड़ी, लेकिन जब तक सुन्नत बिलाल ना हो जाए। ये दर्जा बिलाल का है। क्या है ये दर्जा बिलाल? अजान, आज वो अजान की बरकत कितनी है बिलाल की। कब्र पे जाए अजाब खत्म, अजान दे शैतान गायब, जब तक आवाज जाए जब तक चले गया। अजान बिगाड़ नमाज नहीं, अजान बिगाड़ किरात नहीं। अरे बच्चा पैदा होता है तो अजान होती है, सुन्नत बिलाल होती है। बच्चा पैदा होता है कान में अजान दी जाती है, सुन्नत बिलाल है। अजान सुन्नत बिलाल, बिलाल ने पहले अजान दी गई। और ये अजान का दर्जा कितना बुलंद कि अजान ऐसी नेमत, ऐसी नेमत। वक्त कम के हिसाब से शॉर्ट करते हुए चलू। और वक्त सरकार तो सल्लम का फौत होना, सरकार का दुनिया से रुखसत, सरकार को देख रहे बिलाल दफनाते हुए। अली ने छेड़ला पाटिया रखा, मिट्टी चढ़ा दी गई, बिलाल दीवाना हो गया। क्या हो गए? पागलों की तरह जिंदगी हो गई, दीवार से दीवार भटकते सी। लोगों ने बोला बिलाल को यहाँ सटा दो वरना बिलाल पागल हो जाएगा, दम तोड़ देगा या पागल हो जाएगा। तो इनको शाम की ओर गवर्नरी में सौंप दिया। क्या शाम की ओर गवर्नरी में सौंपा, 5 चले गए। 1 साल गुजर गया गवर्नरी को। 1 लाख कमोबेश या 10,000 20,000 70,000 कमोबेश साहबा वहां पर मौजूद, तबे ताबीन मौजूद। किसी को बसारत नहीं, वाहिद बिलाल को बसारत में मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं। और बसारत के अंदर नबी ने फरमाया है, ए लोगों कयामत तक आने वाली कयामत तक की जिस भी इंसान को मोहम्मद नजर बसारत में आ जाए ना, तो बसारत ना समझना, उसे हकीकत समझना। नबी के सपने नहीं आते, नबी हकीकत में आते हैं। तो बस बिलाल को 1 बरस शाम गुजरा, शाम के अंदर बसारत में आए, बसारत में बोलते हैं बिलाल क्या मेरी गली भूल गया, क्या मेरे घर पे नहीं आएगा, क्या मदीना तुझे नहीं याद आता? बिलाल उठे, बिलाल उठे, क्या मोहम्मद ने बुलाया, घोड़ी ली, निकल पड़े। ना देखा अन्न को, ना तन को, ना खाने को, ना पीने को, घोड़ी लेके निकल पड़े। शाम से लेके मदीना तक चलता ही रहा बिलाल, चलता ही रहा बिलाल। बिलाल भूल गया कि नबी का विसाल हो चुका है। बिलाल के ख्याल में था कि नबी ने बुलवाया है। बिलाल वहां से निकला, आके मदीना के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब लब्बैक की सदा लगी, लब्बैक की सदा लगी तो उमर हुक्मरान खड़े, देखा कब्र अनवर पे पास खड़े, या लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो फरमाए बिलाल तुम नहीं जानते हो कि सरकार रुखसत हो चुका है? बस इतना सुनना था कि बिलाल का होश आ गया। बसारत सुनी थी 8 दिन पहले, उतरी नहीं थी। कब्र अनवर पे आके मालूम पड़ा कि सरकार तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बिलाल कब्र अनवर पे चढ़ गए, सरकार बुलवाया और मैं तो भूल चुका कि रुखसत हो चुके हैं। रोए वगैरह बिलाल ने उठाया, उमर फारूक ने उठाया। उठाने के बाद उमर फारूक ने अपने तख्त पर ले जाकर बिठाया। कहाँ बिठाया? अपने तख्त पर लेकर बिठाया और फरमाया बिलाल तू गुलाम तो आका मोहम्मद मुस्तफा का था, लेकिन ये उमर फारूक का तो तू आका लगता है। उमर फारूक का तो आका लगता है। तो यकीन ईमान रखो मेरे साथ, मैं सच कहता हूँ कि हम सबका आका बिलाल है। अगर तुम कहते हो नबी के हम गुलाम हैं, तो हकीकत में गुलामों का आका भी बिलाल है। मौजिद जंग का भी आका बिलाल है। बहरहाल बिलाल अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे, मायूस को सबको देखा, मायूसी छा गई। अजान की सदा,
सदा लगाई अजान की कि अजान दीजिए। उमर फारूक ने बोला, उमर फारूक आमिरुल मोमिन हो, मैं आपकी बात नहीं डाल सकता, लेकिन मैं जान नहीं दे सकता। तुम जानते हो कि मेरे पास वो ताकत नहीं कि मैं जान दे सकूं। कुछ ही देर के अंदर आमद हुई सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और फरमाया, है बिलाल, ए चचा जान, क्या तुम अपने नबी के नवासों के खातिर अजान नहीं दोगे? तो बिलाल ने कहा, मैंने हल्फ उठाया था, मैंने हल्फ उठाया था, यानी मैंने कसम खा ली थी कि मैं अजान आज के बाद ना दूंगा, लेकिन मेरे कसम का मैं कफारा देने तैयार हूँ, नवासों का दिल नहीं तोड़ूंगा। बिलाल ने अजान के लिए सदा लगाई, कानों तक हाथ पहुंचा और आवाज लाई, अल्लाहु अकबर। इतनी आवाज गूंजी कि मदीना में कोहराम मच गया। अल्लाहु अकबर, कोहराम। औरतें चूल्हा जलता छोड़कर भागी, रोटी जल रही जलने दे, सब्जी जलती जलने दे। लोग भूल चुके हैं कि नबी विसाल पा गए, समझे आवाज बिलाल की है, और बिलाल ने हलफ उठाया था कि मोहम्मद दिखेंगे तो जान दूंगा, यानी मोहम्मद दिखते हैं। पूरा मदीना क्यों फेंकी। और उमर फारूक फरमाते अपने अल्फाज से कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि बिलाल के अजान से ऐसा लगता है कयामत आ चुकी है। मदीना पूरा फेंकी बिलाल के अजान सुनते ही। बिलाल पहुंचे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे, चीख पुकार की आवाज। खाली बिलाल है, सरकार तक खबर रो रही है पब्लिक, चिल्ला रही है। किस लिए रो रही थी वो, किस लिए चिल्ला रही थी पब्लिक? खाना तो पका हुआ था, बच्चे गोद में लेके औरतें आ गई, जवान काम छोड़कर आ गए। आवाज किसकी है? बिलाल की है। सच्चे लोग होते थे वो, बिलाल सच्चा था, हल्फ उठाया है, नहीं तोड़ेगा। नबी का सच्चा गुलाम है, अजान जब भी देगा जब मोहम्मद सामने होंगे। आज हल्फ तोड़ा है तो नवासे के लिए, तो बिलाल में कुछ है, सच है बिलाल, हक की बोलता रहा, खुद भी सच हो गया। वो एक था, ये भी सच्चा था। बिलाल सच था। जब बिलाल अलैहिस्सलाम ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया, कोहराम मच गया, रोयम ताय मच गई, पूरे मदीना के अंदर कयामत सा मंजर। अब आगे क्या होगा? जब कानों तक मूली छुटी, सांस फूली, अशहदु अन्ना मुहम्मद, गिर पड़े, चक्कर खा के बिलाल गिरे, बेहोश हो गए। एक कोहराम और मच गया कि बुलंद आवाज देने वाली जात, घरों के अंदर खाते थे, बैठते थे, नहाते थे, धोते थे, काम करते थे, यही वो बुलंद आवाज थी जो मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ने के लिए बुलाती थी, जो किरात पढ़ती थी, नमाज जान देती थी। हम सब भेजी होते थे। आज ये जान देने वाला बेहोश हो गया, बिलाल बेहोश हो गए। एक दूसरे में कोहराम हो गया कि किसने किया इसको जबरदस्ती, तो फरमाए नवासे रसूल ने। सब खामोश हो गए। नवासे रसूल का नाम आया, तो या नवासे रसूल का नाम आया, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरा ईमान कहता है उस वक्त दोनों नवासों के हाथ उठे होंगे, मोहम्मद के दरगाह पे देखते होंगे, उनकी चौखट पे तकते होंगे, कहते सरकार ए नाना, हम तो उस वक्त की अजान सुनना चाहते थे, बिलाल को बेहोश करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी गुलामों से मोहब्बत बहुत करता है। नबी गुलामों से मोहब्बत बहुत करता है, तो नवासे जानते हैं कि ये बिलाल है। कौन है? ये बिलाल है। जब बिलाल ने हमारे लिए कसम तोड़ी है तो हमसे मोहब्बत करिए। दोनों नवासों की निगाहें जरूर मोहम्मद पे पड़ी होगी, दिल में नहीं है, निगाहें पड़ी होगी। और नबी को कहा होगा, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, आपका सहाबी, आपकी मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद नबी का मुअज्जिन आपके बगैर नहीं जी सकता। आपका नाम निकलता बेहोश हो गया, सरकार ने हुक्म खुदा से होश में और आप वहां से उसके बाद फिर से आप शाम रवाना हो गए। वो मालैना इन्नल बलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।